Run mo muna, bangis, bangis. Wala pa ba si Papa Deck? Wala pa, wala pa. Nasa RMP main niya. Tara, apakar. Apakar. Wait lang, silipin ko lang. Nandito MP. Mid tayo, mid. Wait lang. Tara, pasok mid. Lasting mid. 8, 7. Pasok mid. Okay, image na kayo. Tutok tayo sa pides ha. Itable na. Okay, busin linisin nyo muna. Ready lang kayo sa may pad. Ito, likod pa. Ang dami pa. Dito, portal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Itable na tong portal ha. Ready, 1. Up. 2. Up. Okay, ubusin nyo. Wait lang, revive lang ako, namatay ako. Andyan na yung MP main niya. Likod. Okay, tira lang yung mga nabuhay pa. Ubus na? Ayun, ubus DBT namin. R tayo naman, R. Wait, wala yata autopots. Tangina, wala pala autopots kanina. Tara, pasok R. Duelo tayo. Habang wala pa si Papa Dick. Yeah, full box. Tara, image. Wala pala ako makakro, sorry. Tara, pamid. Hinto tayo sa dyan sa may payong sa pula. Haba natin. Dito lang muna. Tara, re-image. Pitik image, second image. Tara. Mid. Hawak 1. Sa portal. Ready, 1. Up. Kitable yan ha. Okay. 2. Up. Portal pa. Sagad. Kaliwa pa. Likod niya, MP main niya ha. Yung mga naiiwan. Pinangwasak tayo. Boost na. Tara, mid tayo. Mid. Apak mid. Apak lang muna mid. Papa. Sila. Tara, pasok mid. Wait lang, papausa. Ay, papabang. 7, 6. Papasokin natin kaliwa. 5, 4. Pitik image. 3, 2, 1. Pasok. Ito, pasok kaliwa. Ubusin nyo. Ready. Tara, Clashington. Labas. Kaliwa tayo. Kaliwa. Labas yan. Walang image. Kaya dito man tayo sa Fredes. Okay, box muna. Ready lang kayo ha. Mag-file sila. Ayan na. Pyro. Ready. 1. Up. Palag. Okay, kaliwa na ito Pyro. Ayan nyo pa AP main niya. Nag-ubos tayo. Game, Papa. Sandwich. Yo. Okay na, Papa Deck. Oh, medyo pwede na to. Stop dance. Putang ina talaga. Dito ako Arbox, Papa. Okay, kukuman ko kayo kahit lag ako. Labas muna. Yung mga pumasok. Napunta na naman ako market. PLDC, ikaw din, Papa Us? Lag ka din ba? PLDT nga rin ako eh. Nala na, PLDC kayo. Stop dance din, parehas Ako din, nga tayo. Papa. Nawala din ako, gagi. Sa DC ako. Nalalag talaga to yung MS eh. Tara, Papa, pa-invite ako sa party ko. Server yata ito eh. What up? Nag-data na ako, ganun pa rin, oh. Clashing dito Tara, sila Papa. sa R ah. Sa R clashing.
Tara, Papa. 3, Pwede, 2, pwede apakar, doon. apakar. 3, 2, 1, pasok, ar, Papa. Pasok, ar, pasok, ar, pasok, pasok. 8, 7, 6, 5. Tagal. 4, 3, 2, 1. Hitabal na tayo. 1, up. 2, up. Ilay 3, nyo. walang makita. 4, up. 5, up. Puking ina mo. Makita. Visit. Status. Wala, ubos. Boss. Ina talaga. Nakakasat. Right data. Ito pa. Bawas ako ng ano. Wala, run sa Discord. Pasok ka. Run ko muna babalik. Sige lang, Papa. Try ko lang ngayon. Sa mid na sila, ya. Okay, FB muna, FB. PTK Mage. Sa SU sa PT ko. Tara, run. Takbo pa mid. Andyan na, dito lang ha. Pakapal mo na LPG. Pakapal, dali. Ako. Pupunta Likod nyo, dito, singko, filteran nyo lang ha, filteran nyo. 1, up. Ito na, sa LPG na. Tutok. Okay, madami pa tayo. Hindi, naubos kayo dyan. Likod nyo 5. Pimin niya pa. 5 pa. EBS. Tara, pasok lang. Tara siya, ready. 1, up. Hitable na siya. Okay, pasok lang yung mga namatay. Ito DDS, hitable yan ha. Ayan pa, yung teammate niya. Ready, 1, up. Okay, ubos lang. Ano, kaya ba? Hindi. Ubos tayo, ubos. Labas na. Hapak L tayo, L. Hindi natin gaya dyan. Hapak L. Hindi, madami pa. Dali, habol dito. Lagi, titirahin na tayo. SK nga muna, SK. Backpoint na lang iba, backpoint. Tara, 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, makapal sa likod 4, 3, 2, 1, hitable na, tutok sa likod. Ito pa. Okay, ubusin mo na yung likod. Harap pa, dito sa may bus. Bandang bus. Wayne, yan, patay nyo. Ubus na? May namatay ba? Pasok lang, dali. Ito pa, nagpa-unli. Pyro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Balik na dito. Sa portal. Double na yan. Sa portal, makapal pa. Ano yung gusto yan? Talaga Dito pa, pa, DDS ba't ulit. gano'n? Walag Lag mo ko eh. talaga. Putang ina. Di talaga. Delay ako Okay, pa. pasok lang, El. Pasok lang, El. Red line, pivot ako red line. Sige, run nyo lang, Papa. May ano naman, Yan, may yan na yung pyro ulit ha. Bumalik. Sige. Tutok sa likod ha. Nakapal yan. Itable na. Okay, ito sabi portal mas makapal. Tutok sa portal. Red line, pivot ako sa ano. Ito oh. Busin nyo pa, DDS pa. Nagpa-unli ha. Wait mo lang, Gali. Nasa loob pa sila. May dami pang itable sa portal. Sila Ram. Punta kay Ram. Yan, itable na rin DDS. Tara, reset tayo, reset. Pasok na muna. Labas. Sabid nga tayo, wait lang. Silipin ulit mid. Dami dito, gagi. Tara, apakil. Ito mo na balagbagin natin. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Likod muna 3, 2, 1. Hitable na yung likod. Harap naman. Ito sa kaliwa. Gawing dipunta. Ito ka sa dipunta. Nice one, boss. Tara, pamid tayo. Wait lang iba. Image yung mga lang image.
Na 3, 2, 1, mid. Pinabot ang image. Gapang kayo. Wait lang, pakapal tayo saglit dito ah. Dito lang muna, dito lang sa ano. Na 3, 2, 1, mid. Ready, 1. Walang atras ah. Okay, sagad nyo hanggang portal. Okay, sagad na hanggang portal. Kaliwa pa, mayroon pa sa kaliwa, mga FPS na lang yun. Synchro. Kaliwa. Balik na kayo dito sa Pides, yung mga buhay. Hindi pa itabula. Ito pa sa, ano, skating banda. Kapal ng synchro, balik dito. Pides. Ito na yun, MP main niya, gumagapang. Yan, yes. Sayang, anong image yun? Tara, labas. Dami pang buhay sa atin, no? Rapa ka. Belo lidahan. Hindi pa na kumilpag na ano, commander. 3, 2, 1, pasok ka. Meron din dito yata. Pasok, try 8. Sige, Seven. papalik ko na muna. 5, 4, 3, Grabe lang. Ano, stop dance. Tara, pamid. Para pamit. Sige na, run nyo na pa para ano lang, takbo lang. Hindi ko matrap ng SU. Putang ina talaga. Sige, run nyo, pamit. Direkta na pamit, papa. Pamit. Scout tayo. Dito lang ambulance. Ambulansya lang muna. Nakapal. Tara, 3, 2, 1, mid. Wala yata sa mid. Tara, tuloy tayo, palit. Patayin nyo na yung series. Nabiabutan. Tara dito. Dito lang muna sa may ano. Sa may bloom payong. Re-image tayo, re-image. Pitik image. 3, 2, 1. Tara. Pail. Ito, ubusin nyo na to. Ubusin nyo. Ito pa sa, ano, sa tulay. Pa-portal. Madami pang buhay. Tara, pa-portal. Dito pa, sa ano. Ubusin na natin. Marami pa Itapan na sa lahat, ha. Sagad nyo sa portal, sa likod, mas nakapal. Likod pa, marami pa papa. Likod pa. 1, up. Sige, ubus lang. Sige, ubusin nyo pa. 8. Di lang kayo, andyan may DDS ha. 5, 4, 3, 2, 1. DDS pa. Ubos. Ito sa likod, mas makapal. Kanang kaliwa nyo. MP main niya pa. 3, 2, 1. MP main niya, hitable na rin. Ito, sa gitna, mas makapal, sa gitna, sa portal kayo tumutok din. Boss. Okay, makapal pa, yan pa yung pyro. Wala, labas na. Kapat tayo mid. Dapak mid. Papay ko, salay mo muna. Putang ina, hindi talaga kaya, papa. Tara, pasok mid. Hello? Meron EXO. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na EXO. 5, 4, 3, 2, 1. DDS pa. Okay, hitable na rin. Yan, simot. Okay, ubusin nyo. Linis. Sa likod pa. May 3 pa sa likod. Okay, linis lang. Pasok ng mga namatay. Pasok. Bus na. Yeah, full buffs dito. Papasok yata ulit ha. Gasog nga kayo dito sa may ano, sa may pilis. Tara, 3, 2, pumasok ba? Dito lang tayo, dito, skating. Sa inyo ha, pupunta yan. Pyro. 3, 2, 1, hitable na. Ready, 1, up. Okay, ubos. Nice one. Okay, ubos pa. Ito pa, sa pilis, makapal. Okay, banat lang, sa pilis pa. Ayun, kay Uno. Pinubos tayo. Tara, labas. Napakulimid. Papal muna, apak. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4, 3, 2, 1. Pwede na, pwede na. Sa pilis makapal ah. Okay, hintayin nyo pumunta sa inyo. Ayan. 1 up. 2 up. 3 up. Ubus tayo. Tara, labas, labas, labas. Okay, mga kuya. Nagpaano sila oh. Tara, ara. Mabilis lang. Dali. Ara. Pasok na, ar. Tara, full buffs. Okay na, PTK mage. 3, 2, 1. Tara, pamid. Pakapal mo lang muna tayo sa sa bloom payong. Dali, habang last ka. Dali, ang haba. 3, 2, 1. Tara, pamid. Nakatulala na. Ready, 1, up. Sige, ubos. Pides, makapal. Dali. Nice one, meron. Ubos. Layo pa pala, haba natin, gagi. Nandito pa sila sa pides, makapal. Sige, banat pa kayo. Tara, labas na. Wait lang natin sila duke. Buhay pa eh. Wait lang, silipin ko lang itong apakara. Para ulit tayo. Pasok, kar. Pasok, kar. Hindi, sali mo si Duke. Matitiba natin yan. Tara pa, takbo. Pamid. Wait nga, nagat pala yung mako. Tara, pakapalang ulit sa blong payong. Wait lang, manipis tayo kanina eh. 3, 2, 1. Tara, mid takbo. Ito sa pides makapala. Ready, 1, up. Gawing portal pa ya. Tara, pa portal. Itabon na yan. Ito, ubusin nyo. Linis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na uli yung mga bagong pasok sa portal. Dito kayo sa portal. Tara, pasok lang yung mga namatay. Sa mid. 8, 7. Dito kayo sa mid maglaro, sa portal. 2, 1. Hitable na iba dyan ha. Yung mga nasa pides. Pwede na yung gilid, yung kaliwat kanan. Ayun na uli yung MP main niya. Tutok sa unahan, sa pides. Nice one. Tara, lusubin nyo na sa pides. Nagkakagulo na rito. Pyro. Sige, linisin nyo. Ito, sa pides, mas makapal. Makapal ba tayo dyan? MP main niya pala itong naubos. Wait lang. Dahil pambuhay sa loob. Sige, laro lang kayo dyan. Okay na? Labas na muna. Labas. Dapak mid. Silver. 3, 2, 1. Pasok mid. 8, 7. Pasukin natin DDS sa kaliwa. 5, 4, 3, 2, 1. Pasok kaliwa. Eto, DDS. Sige, ubusin nyo. Sige, ubos. Andiyan pa MP main niya. Filter lang doon. Sige, ubos yan. Filteran nyo lang. Sige. Nice one. Lagi, naubos tayo. Okay, labas na ulit. Labas. Lagi, sayang. Di na filteran. Tara, left tayo. Left. Apak left.
Tara, pasok, pasok, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Palinis mo na sa likod. 2, 1, itabol na. Tara, takbo sa harap, sa harap, sa harap, sa harap. Pabas, pabas. Ito, sa kaliwa. Kaliwa, makapal. 3, 2, 1. Lagi. Walang pumunta dito pa sa bas. Sige, ubusin nyo lang. Ubus, ubus. Meron ba sa likod? Meron pa sa likod sa portal. Madami pa. Linisin nyo na. Itabol na yan. Mga nasa portal. Hindi DS. Itabol na. Ito pa, Pyro. Pyro. Pasok lang yung mga namatay. 6, 5, 4, 3, 2, ay itabol na. Pyro din. Pyro, Pyro. Sa portal. Yan na, puta. Nandiyan na rin yung main niya. Ubus na tayo. Labas mo na. Labas, 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 labas ka. Dapak mid, dapak mid. Mid, 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 mid. Tara, pasok, pasok mid, pasok mid. Sabahan natin itong Pyro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na. Ito, sabi na sa gumagapang. Yan, nice one. Ito pa, sagad, sagad. Ubusin nyo, ubusin nyo, ubusin nyo. Yan pa, sa likod nyo pa, sa likod. 5, 4, 3, 2, 1. DDS naman, DDS, DDS, sa portal. Ayan na yung mga kuya. Labas, 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 labas. Hindi na lumabas tayo. Tara, R naman tayo, R. Hindi tayo sa 5. Tatakbuhan lang tayo. Tara, pasok R, pasok R, pasok R. Belo tayo. May builds ko. Drop. Yes, yes, yes. Tara, 3, 2, 1. Takbo. Pamid, 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 pamid. Dito nga tayo dumaan sa Agdan. Andiyan MP main niya, MP main niya. Wait lang. Dito, LPG lang, LPG. Filter, filter. 3, 2, 1. Tara, tara, banat. Yay. Palag, 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 palag. Ano, ubos na naman tayo. Labas na iba. Labas na, labas. Sorry. Nabigla doon sa kaliwa. Kaya palaga natin. Tara, pakara, 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 pakara. 3, 2, 1. Pasok, pasok, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Image, image, image. 2, 1. Pitik image, pitik image. Andyan lang sila ya. Wala tayo image. LPG, LPG, LPG. Tara, 3, 2, 1, palag, palag, palag. Okay, linis. Sa kaliwa pa, makapal, sa kaliwa, sa kaliwa, sa kaliwa, sa kaliwa, sa kaliwa. Sige, ubusin mo, linis. Ito pa sa hagdan, ha. Kanan hagdan, kanan hagdan. Kanan hagdan, makapal pa. Nice one. Dito lang tayo sa LPG. Pabilis, pabilis, pabilis ka na, kakapal ulit. Papasok yan. Ayan na, synchro. Okay, wait lang, wait lang. Image tayo, image, 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 image. Meron ba sa portal? Meron, pumasok ha. Filteran lang natin dito sa LPG. Tara, 3. Likod, 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 likod. EXO. Hindi ko naman dito. Sorry. Tara, pakara, pakara, pakara. Ako na EXO na, likuran tayo. 3, 2, 1, pasok ka, pasok ka, pasok ka. 8, 7, 6, likod muna. 5, 4, 3, 2, 1, tutok sa likod. Okay, ubos. O, harap naman, harap naman, harap naman. 8, 7, 6, 5, 4. Pwede na uli yung mga ano pala, yung bagong pasok. Pwede na. Okay, pasok lang, Har. Pasok lang. Bilang na lang sa stili nyo, ha. Okay, pasok lang, pasok lang, pasok lang, pasok lang. Sa likod, ha. Sa likod putok. Makapal.
Okay. Pasok lang. Ito. 3, 2, 1. Tutok. Sa likod. Tutok. Ito yung likod mga pala. Tutukan nyo. Hitable na. Tago, basta tayo. Tara, labas na. Ayun, hindi nabawasan yung likod. Itlan, silipin ko lang yung mid. Dito yung pyro. Tara, pasok mid. Pail la. Okay, full dams lang dito. Baka bumalik yan. Ready lang kayo. 3, 2, 1, PTK mage. Tara, ito, kaliwa, kanan. 3, 2, 1, tara, pasukin mo. Yan na lang, pides. Gago, naglag. Okay, ayan pa, pyro. Bus tayo. Ay na, ba't naglag? Labas muna, labas. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Image tayo agad. Pasok tayo sa kanan. Tara, kanan. Pasok kanan. Dito nga tayo sa kanan. 5, 4. Papasukin tayo. 3, 2, 1. Sige, pag may pumasok lang. 3, 2, 1. Lalabas tayo. 3, 2, 1. Labas. Papilis. Sige, ubos. Ito pa, tapilis pa. Makapal. Kaliwang kaliwang side. Tara, pasukin natin itong kaliwa. Dahil pa ba? Wala na. Ubos pala tayo. Labas. Hindi tayo. Tara, pasok apak lang mala ako. Apak. Dahil pa lang manay. 3, 2, 1, pasok 8, 7, 6, pabalik yan ha. 5, 4, 3, 2, 1, tara, takbo. Tara, ready, 1. Uy, tara. Okay, umatras, papilis. Saan ang punta? Bumaba? Dito lang, yayain nyo mga. 3, 2, 1, balik. Filteran nyo. Ito, LPG, nice one, ubos. Ito pa, abusin na natin na. Si Kijo pala, yung atir. Nice one. May nanaiw pa ako. Kaliwa, MP main niya, filter. Okay, palag. Ay na, naubos tayo. Hapak lang. Wait lang. Hapak lang. Dito pa sila. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na DDS. Sa harap. Okay, ubos. Ready lang kayo sa may MP main niya. Tara, pa LPG. Wait lang, pakapal muna tayo. Sige, patay mo na. 3, wait lang, madami pa na iwan. 3, 2, 1, tara mid. Re-image tayo sa sa bloom payong ulit. Dito lang din. Re-image. Nice scout na tayo 3, 2, 1, tara mid. Ayun dyan na ya. Kaliwa, mas makapal. Kanan pala, sorry. Tayo ni Pepeng. Wait lang, check ko lang yung mid. BBS. L tayo, L, apakil. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4,
4, 3, 2, 1. Pwede na EXO. Pwede. 1, up. Okay, busin nyo naman. Ito ba, sisinag. Sa Pepe. Tara, takbo tayo pa mid ah. 3, 2, 1. Takbo mid. Okay, diretso na to. Pamid. Ayan o, ready. 1, up. Boom. Portal pa. Tara, sagad nyo to sa likod. Makapal likod. Sagad. Okay, ubos. Linis. Okay. Ito pa sa pilis o, yung PT nila bulang. Sabi nung pistol. Tara, labas na. Heal tayo ulit. Heal. Ano yan? 3, 2, 1, pasok L. 3, 7, 6, 5, 4. Babalikan. Sagad tayo sa likod. 3, 2. Abang lang dito. Likod. Tumiretso. Tara. Pamid. Saan nagpunta? Sa hagdan. Tara. Hagdan. Sundan natin. Dali. Mahaba tayo ah. Tara, entry. 3, 2, 1. Ito. Tara. Sugod na. Dali. Matras pa kayo. Nandiyan na rin niya yung pimenya. Tara, tayo. 3, 2, 1, pasok kar. Naglag na naman. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nananong kalaban. Tara. Pamid. Sa hagdan ha. Baka nandyan pa. Akit tayo hagdan. Talit. Tara, diretso. Dito lang muna, pakapal muna. Remage. 3, 2, 1, tara, baba. Pamid. Hawak 1. Wala yata dito. Tara, file. Nakita na naman tayo yung piping. Yeah, dito lang ulit sa blue. Dali, pakapal. Re-image tayo ulit. 3, 50k image. 2, 1. Tara. Portal. Hawak 1. Wala, hindi pa yata dito. Sa likod. 3, 2, 1. Tutok sa likod. Okay, ubos. Ito, makapal pa yung likod. Likod. Sagad nyo sa likod. Hindi hitable yung iba dyan sa gitna sa portal. Likod. Gusto tayo. Tara, revive na. Sayang. Hapak mid. Tara, pasok mid. Habol tayo doon. Pull back. 50k image. 3, 2, 1. Tara, palit. Dito nga tayo Dan sa may dito sa bus agad tayo dito. Okay, pakapal tayo dito sa bus. Likod ba meron? Tara, 3, 2, 1, balik. Eto, ready, 1, up. Okay, busin nyo. Ano naman, synchro Okay, ito pa sa may namatay ba? Ito pa, sinabs. Ayan pa, pyro. Okay. Tulis tayo. Tara, labas na iba. SP na. Hindi na lang si pyro. Dapak ni. Wala ba magmamic na iba? Pasok mid. Andiyan pyro 7, 5,
4, 3, 2, 1. Tara, push tayo skating. Wala. Tara, left. Nagpa-left sila. Malilikuran natin yan, ha. Okay, tuloy nyo na. Diretso nyo. Ito, ready. 1, up. Alang babalik. Okay, bound nyo. Ay, no. Naman. Wala, ubos na tayo dyan. Grabe na reso pa. Grabe na reso pa yung J. Tapa kayo, ano ba to? L? Tapakil. Pasok. Pasok L. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na pyro. Okay, ubos. Ito sa portal, makapal. Ang dahil tumitira. Ubusin nyo. Ito si Junior. Andiyan na rin yung MP main niya. Sa kaliwa kayo tumutok. Grabe di makatira. O, labas na. Kakapal tayo. Tara doon. Left. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5. Likod muna, EXO. 3, 2, 1. Hitable na EXO. Nanabos na. Ito pa sa harap. X01. Ready kayo sa harap, ha? Meron na. Tara, push natin, bas. Push. Ito na, sila bulik. Ito sa LPG pa, makapal, tulak nga. Manipis na lang yan. Yay. Sa LPG, laruin nyo na. Andiyan pa, pyro. Tayo. Apak mid. Laruin nila. Tara, pasok mid. Pail tayo, ha. 3, 2, 1, try. Pakapal lang ulit sa blue na payong. Dali. Ang haba natin lagi. Tara, 3, 2, 1. Agad na sa portal, ha. Ayan na yung pimay niya. Sa kaliwa tutok. Bus tayo. Nasagasaan lang tayo ng labas na yung mga nabuhay. Parapak tayo na meron ba sa tao sa araw ito? Wala. Kill tayo. Lapakil. Tara, 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5. Tutok sa LPG, 3, 2, 1. Ready, 1 sa LPG. Ito, madaling matakbo. Okay, ubusin nyo muna nasa baba. Balik dito sa LPG, balik muna dito, balik. Malaklasing, tara, tulak pa, tulay. Okay. Ito pa, sa kaliwa. May tumatak sa kaliwa. Nakatuldok lang sila TNX sa inyo. Gusto naman tayo. Nandun pala yung yung pyro sa taas. Yeah, sorry. Tara, apak lang. Apakil. Tara, mga na tayo. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. Sagad tayo dito sa likod. 3, 2, 1. Hitable na pyro. Pyro muna tayo. 5, 4. Hitable na rin DDS. Okay, ubusin nyo. Okay, pupunta dito yung MP main niya. Ready kayo. Nandiyan na. 3, 2, 1. MP main niya din. 1, up. 2, up. Okay, sige, Mero. Ubusin mo. Labas. Sayang. Gagi, bilis. Ano naman ako.
Tara, tapak mid, tapak mid, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid, pasok. Meron dito, 8, 7, 6, 5. Image. Munta natin ng pyro. 3, 2, 1, tara, pail. Hawak 1 siya. 1, up. Ito, sagad yung gilid. Nandiyan pa AP main niya. Kaliwa, tutok. Madami, oh. Sige, ubusin nyo. Kaliwa. Yan, okay ako. Gagi, natangya kayo sa Fides. Andito sa boss, makapal, oh. Aray ko, wall stack mo, wall. Madap pala. Tara, pasok lang mid. Pasok lang. Pasok. Hitable na yung yung EXO, yung mga kaninang nabuhay. Ready kayo, Fides, ha? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, Fides. Chopper, andito sa Okay, abangan nyo na pupunta dito yan. Ready. Ayan na, lumuluso. 1, up. Sa Fides. Gusto tayo. Labas. Dapat pasok tayo dito. Ilang minutes pa ba? 17 ka ba? Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. 3, 7, 6, 5, 4. Kanan nga tayo, kanan. Takbo ng kanan. Dali. Papasukin niya dito, filteran nyo. 3, 2, 1. Sige. Kung mga pumasok, tirahin nyo na. Sige, walang doon. Walang multiplier. Oh boy. Batak na naman. Hindi natin kaya, pati sa gilid. Tara. Yan, may isa dyan. 3, 2, 1, pasok ka. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tara, pamid. Dito nga tayo sa tulay. Hagdan. Dali. Wait lang, siya, ang haba natin. Dito lang, pakapal lang muna dito. Dali. Patay ba? Habang AC ba? Haba. Wag. Dali. Damage. 3, 2, 1. Tara, mid. Sa kaliwa, makapal. 3, 2, 1. Ito, 1. Up. Kaliwa. Ito mo na kaliwa. Boss tayo. Sige, meron. Ayan, nagita. Sa bilis. Hindi, patay. Dapak mid. Umigaw na si Bulik. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, pitik image. 4, tatakbo tayo, pwede sa alin. 3, 2, 1, tara, pides. 1, up. 2, up. Okay, ubos. Lagi, binubos tayo. Sarap. Sisigawan na yung teammate niya. Trapak, L. Ay, R. 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na EXO. Ito ay nakalix. 5, 4, 3, 2, pyro din. Hitable na, pyro. Ito, sa likod. Yan pa sa likod, tutok. Sa likod pa, paubos. Ito pa, sila Mazino. Sige.
Banat lang. Pasok lang yung mga namatay. Pasok lang. Okay, ubos pa. Ubos. Andyan na yung MP main niya. Tutok. Labas. Nakainin lang kayo dyan. Rapak tayo. L. 3, 2, 1. Pasok L. 3, 7, 8. Ay, makapal LPG 3, 2, 1. Tara, pa-LPG. Ready. Hawak 1. Up. Sige, sagad. LPG pa, makapal. LPG. Sige, ubus lang. Ayan, buhay pa sawa daw. Humiga na rin. Oh, labas. Ubus tayo. Nandiyan na rin yung bimay niya. Tagapaglinis. Tara, mid naman tayo. Mid. Dapak mid. 3, 2, 1. Pasok, mid. Okay, full buffs. 3, 2, 1. Takbo. Pahagdan tayo. Hagdan. Lagi tayo na scout ni Pepeng dyan. Yeah, takbo. Dito lang sa ano. Huwag kayo sumagad. Dito lang. Ipiltiran natin Balik yung mga nauna. Balik kayo dito. Sa ano ng alban. Tara, 3, 2, 1. Baba. Pamid. Ito sa pedes makapal. 3, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Ito pa. Sige, ubos lang sa pedes. Kaliwa. Mas makapal. Ay bule, kanya sa gitna lang si bule ko. Tumutuldok lang. Okay, banat pa, dahil pang buhay Wait lang, yung mga namatay, wag mo nang papasok na mid Ubus, tara. Sama tayo. L sa L. Takbo dito sa L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6. Makapal yung likod 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na likod. Tutok likod. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, meron. Ubusin mo. 5, up. Sayang dyan na yung team niya. Pasok. Portal. Napak naman tayo. Mid. Yung pyro kaya natin Tara, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na pyro. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, ubos. Nice one. 3. Ito pa, DDS pa. Bantang pedes. Sige, ubos. Kaliwa. Pumasok para sa kaliwa yung DDS. Labas. Andiyan na yung teammate niya. Tapak tayo R. Hapak lang dahil kung hindi ko ay 3, 2, 1, pasok R. Papasok yan pyro 8. Hindi ko masok. Ito. Tara, pa LPG tayo. LPG. Takto na LPG. Hindi ko masok. Hagdan. Nakit hagdan. Kakapal lang muna dyan Wait lang natin ba? Ang haba natin lagi. Dali. Gusto mo meron. 3, 2, 1. Tara, takpo mid. Ito sa pedes Hawak 1. Up. Ito, ang kapal nito. Sige, ubos. Kaliwa pa. Ayun na. Tayo na filteran doon. Dahil ang hirap naman ng SU Hala ako yung SU. Ay. Labas. Sino walang SU?
Kahit papatik na DC. Walang malakas na ako. Sige, sige, sige. Lakad matatag kami rito. Ito sino sa party niya, bigyan ko na lang yung SU. Dali. Dito, lapit sa akin. Sa ara. Yan, look. Yun. Tara, pasok tayo, ara. Kaya pala lagi mo nang iiwan. Pasok. Ah, 3, 2, 1, takbo. Pahagdan ulit, pahagdan. Dito lang muna, pakapal tayo. Sige, dyan lang kayo sa taas. Wait lang, na gano'n lang na ako. Tara, re-image. 3, 2, 1, tara, mid, papilis. Wala yata dito. Ito, Phoenix, dito ba yan sa portal? 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Okay, ubos. Ito pa sa portal. Yan, sana ubos. Nasa area yata yung ano. Tara, bawian natin. Apak mid. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 5 minutes na lang pala. 8, 7, 6. Ginawa na yung main. Bababa na tayo, Harangin pala natin pyro. Pasok kar. 8, 7. Image agad, papiti ka image. 3, 2, 1. Habulin nyo. 1, up siya. Nice one. Okay. Iwas na yung main niya, Atras kayong konti. Hala, portal na. Lilinisin na nila yan. Nice one, naubos doon. Hangdan lang natin tong pyro, para di makababa. Apak mid. Yeah, pukulitin lang natin ito. Apak lang. Ano kung pasok lang. Tara, L. Pasok L. 8, 7. Titika na image, 3. 5. Itabol na yan, Ready. Ito, yung mga nauli. Sige, ubusin nyo. Ayan, bumabalik, MP main nyo na to. Sige, banatan nyo na. Labas na portal, iba. MP main nyo na to. Labas. Lasit. Nasa yung pyro. R. Mid. Nagpamid. Apak mid. Pumasok. Alala, nag-SP lang. Wag lang papasok. Tapak L. Ano punta? L. Pasok L. Image agad. Tara, takbo. Abulin nyo. Huwag yan, DDS. Kasama yan. Dito, sa pyro. Katulay, ito. 1. Up, nakatulala. Gagi. Ubusin nyo. Sige, ubus. Nice one. Sige, ubusin nyo. Labas na. Nice. Yun na yun. Di kayo makakababa. Apakar. Pumasok sila, pasok kar. Dali, pasok. 8, 7, 6, 5. Lumabas tayo. Mid. Apak mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5. Lang nag-game siya 3. Image. 2, 1. Abol. Hitabol na yan. 1, up. Okay, ubusin nyo. Ito, sa pilis, makapal. Skating. Okay, ubusin nyo. Nice one.
Yan na sila. Kagina nyo, di kayo makakalabas. Di kayo makakababa. Hindi makapawin tayo. Nagpa-media, wait lang. Sige, saan pumasok? Diyan na lang tayo sa portal. Oh, R. Pumasok ka. 8, 7, 50 kay mage. Tara, habol na agad. 2, 1, hitable na. 1, up. Yeah, banatan nyo. Parang sa mga yan. Ito pa, sa hagdan. Tulay. Sliding, banat. Yeah, ubos. Tara na, labas na. Andyan na yung MP main niya. Panlaman kasi na MP main niya. L. Nanti na ako mag-ESP. Pumasok. 8, 7, 6, 5, image, 3, 2, 1, habol. Hitable na, 1, up, 2, up. Okay, ubusin nyo. Alas na mga yan, ha. Ito pa, DDS, sabay nyo na. Okay, ito sa portal, gawin, balik pa portal. Okay, labas na. Ubas na yung pyro, labas na. Labas. Nandiyan na yung teammate niya. So, nagpa-R. Pasar. 8, 7, 50 kay mage. Uy, lumabas yata. 5, 4. Papalag yung iba. Okay, hitable na. Hit. Portal lang. Nabaliw na to. Okay, ito pa, yan. Ubusin nyo pa, meron pa. DDS pa. 3, 2, 1. Hitable na rin DDS. Okay, ubusin nyo na yung DDS. Tara, labas tayo. Labas na. Hindi yan yung kalaban. Makakatakas tong pyro. Lagi, hindi na pumasok. Saan yung pyro? Diyan lang kayo. Labas lang. Na mid. Apak mid. Bababa to. Malala, di pumasok. Nag-pick. L. Sundan nyo lang. Pumasok L. Tara. Pasok L. 8. Damage agad. Damage. Tara, habol. Nasa sliding na. Tara. Okay, baba. Nice one. Okay, ubos na sila. Balik pa portal. Andiyan na yung mga MP main niya. Balik na. Ito, ubusin niya yung DDS. Yan na lang abutan. Uy. Labas portal. Labas na. Last wave na to. R. L. Pasok L. Wala na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na pyro. Yung mga kasabay ko pumasok. Sige, ubusin nyo. Gulugul na yan. Nice G. Kaya di man lang nakababa. RBB naman. Nice G. Sorry sa command. Hindi sanay. Alalahanin natin ang nakaraan. Anong taon ka nung iyo tong inumpisahan? Titira ng baon para lang may panlaro. Minsan di ka pumapasok para lang